Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari dalam rumah gereja Betserem di Oost-Zouberg, kami mau menyapa saudara-saudara jemaat kembali melalui renungan dalam rekaman video ini. Lieve gemeente van Jezus Christus, vanuit de kerk Betserem te Oost-Zouberg willen wij u weer begroeten met een overdenking door middel van deze video-opname. Voordat wij gaan lezen uit de Bijbel, luisteren we eerst naar de zang van gospelgroep Bethphage uit Tilburg. Sebelum kita akan baca dan dengar firman Tuhan, kita mau mendengarkan nyanyian pujian dari vokal grup Bethphage dari Tilburg. Als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de vloed. Dan word ik stil, u bent mijn God. Terima kasih Gospel Group Bethphage atas sumbangan yang diberikan di dalam rekaman video ini. Lieve gemeente, aangepast met de kerkenwerkagenda heb ik de schriftlezing gekozen uit Mattheüs 10
vers 16 tot met 33. Ouderling de heer Telusa en ouderling mevrouw Penturi Waisapi zullen voor ons lezen in het Maleis en in het Nederlands. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Matius 10 ayat 16 sampai 33 dan berbunyi demikian. Penganiayanya yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan diiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit jual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Sampai begitu jauh fase pembacaan Alkitab. De voor deze dienst genomen schriftlezing uit Matthäus 10, de versen 16 tot en met 33 luidt als volgt. Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geeselen in hun synagogen. Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen.
Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken. Het is de geest van jullie Vader die in jullie spreekt. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden. En vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen. En kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar wie stand houdt tot het einde zal worden gered. Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie, voor je in elke stad van Israël bent geweest, zal de mensenzoon gekomen zijn. Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beelzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? Wees dus niet bang voor hen, want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht. En wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is en ziel en lichaam om te laten komen in de Gehenna. Wat kosten 2 mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet 1 dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel. Tot zover de schriftlezing. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang pemberita Injil itu bukanlah merupakan suatu tugas yang biasa seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Setiap orang yang terpanggil untuk melakukan tugas tersebut harus memiliki kematangan di dalam dirinya untuk bisa menghadapi segala risiko, susah dan senang, penolakan dan penerimaan, bahkan tantangan dan pergumulan di tengah-tengah situasi dunia ini. Situasi seperti begitu dialami juga oleh murid-murid Yesus pada waktu pertama kali mereka diutus untuk memberitakan Injil. Bisa dibilang bahwa murid-murid pada waktu itu, walaupun mereka sudah diperlengkapi dengan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit, tetapi toh mereka masih kurang di dalam pengalaman-pengalaman praktis untuk masuk, untuk ada di dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas dengan berbagai latar belakang budaya, karakteristik, dan pola berpikir yang berbeda-beda. Dan pasti murid-murid akan bertemu juga dengan orang-orang yang tidak mau mendengar, orang-orang yang tidak mau menyambut berita Injil yang mereka sampaikan. Ada juga orang-orang yang tidak mau menerima, ada yang akan menjadi penghambat dalam setiap tugas pemberitaan mereka. Entah itu di kalangan orang-orang Yahudi maupun orang-orang yang bukan Yahudi. Nah,
untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan menghambat tugas pemberitaan daripada murid-murid waktu itu, maka Tuhan Yesus menyampaikan beberapa petunjuk praktis. Tujuan daripada petunjuk praktis yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah supaya murid-murid dapat bertindak secara arif. Murid-murid dapat bekerja secara bijaksana di dalam melakukan dan melaksanakan tugas mereka. Dan juga mereka selalu berwaspada terhadap semua orang yang dengan sengaja menghambat pekerjaan pemberitaan Injil. Petunjuk praktis dari Tuhan Yesus ini juga saudara-saudari tetap berlaku, tetap cocok, tetap relevan bagi semua orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus dari zaman ke zaman, termasuk juga kita yang berada di zaman ini. Lieve gemeente van Jezus Christus, het is geen gewone taak, zoals vele mensen denken, om een verkondiger van het evangelie te zijn. En ieder die geroepen is om deze taak uit te voeren, moet er klaar voor zijn om alle risico's, de goede en slechte dingen, afwijzing en acceptatie klaar zijn. Zelfs om uitdagingen en worstelingen te kunnen trotseren. De discipelen van Jezus hadden dit soort situatie ook ervaren. Toen zij voor het eerst uitgezonden werden om het evangelie te verkondigen. Je zou kunnen zeggen dat hoewel de discipelen destijds toegerust waren met de kracht om boze machten te verdrijven en zieken te genezen, dat ze nog te weinig ervaring hadden om het in de praktijk te brengen in het leven van de maatschappij, die uit verschillende achtergronden, karakteristieken en denkwijze bestond. De discipelen hadden zeker ook mensen ontmoet die niet wilden luisteren naar het evangelie die zij verkondigden. Er zijn ook mensen die het niet accepteerden. Er waren er ook die obstakels vormden in hun prediking. Ze kwamen vanuit zowel de Joodse als niet-Joodse gemeenschap. Dus om alle mogelijkheden die de prediking van de discipelen destijds verhinderden te anticiperen, heeft de Heer Jezus een aantal praktische instructies gegeven. Het doel van de door Jezus gegeven praktische instructies zijn opdat zijn discipelen wijs en verstandig hun taken konden uitvoeren. En waakzaam blijven voor iedereen die moedwillig de verkondiging van het evangelie wilden belemmeren. De praktische instructies van de Heer Jezus zijn ook van toepassing voor alle christenen die door de eeuwen heen in God, in Jezus Christus geloven. Er zijn 3 sleutelwoorden in de gehele praktische instructies van de Heer Jezus. Namelijk,
als schapen onder de wolven. Zo scherpzinnig als een slang. Oprecht en onschuldig als duiven. Lieve gemeente van Jezus, laten wij proberen om samen deze 3 sleutelwoorden één voor één te overdenken. In feite weten wij natuurlijk allemaal wat een schaap is. Schapen zijn de meest tame dieren die door veel Israëlieten gehouden worden. Deze dieren zijn gewoontjes van aard. Daarom raken ze makkelijk verdwaald en verloren als er geen herder is die hen naar een bepaalde plek leidt. De schaap is niet in staat om zich te verdedigen tegenover mensen die zijn vacht scheren. Schapen leven gewoonlijk in een kudde. Dus wanneer christenen, te beginnen bij de groep discipelen van Jezus, afgebeeld worden als schapen onder de wolven, betekent dit dat christenen geplaatst worden in een wereld vol van verscheidene situaties, een wereld die vol is van allerlei misdrijven. Te midden van die situatie van de wereld, zullen christenen levende getuigen worden van het evangelie. De blijde boodschap die redding en leven brengt. Wij moeten weten dat christenen geroepen zijn om uit de duisternis het wonderbaarlijke licht binnen te gaan en in de wereld uitgezonden worden. Dus Jezus roept ons niet alleen maar om te genieten van het welbehagen in zijn heerlijkheid, maar ook om te worstelen met elke uitdaging en probleem. In goede en slechte tijden. Bij uitdagingen en worstelingen. Jezus Christus is altijd in staat om voor ons te zorgen, ons te beschermen en bij ons te zijn. Een schaap is heel anders dan een slang. De slang is uitgebeeld als een scherpzinnig dier. Dit houdt in dat hij altijd waakzaam is over alles wat hem zou kunnen overkomen. Dus elk christen moet scherpzinnig zijn als een slang. Dit houdt in dat wij waakzaam zijn bij de opbouw van ons leven. Ons gezond verstand gebruiken om op alle situaties in deze wereld te kunnen letten. Zo moeten we ook altijd klaarstaan voor alle haat en laster van mensen. Het woord scherpzinnig is anders dan het woord sluw. Het woord sluw geeft negatieve dingen aan. Alle manieren zijn geoorloofd om een doel te bereiken. Het evangelie mag totaal niet op een sluwe manier verkondigd worden. Het evangelie mag totaal niet op een sluwe manier verkondigd worden. Want het zal uiteindelijk slechte dingen veroorzaken en zal het niet door Jezus in aanmerking worden genomen. Scherpzinnigheid
gaat gepaard met een ongeveinsd en oprecht hart. Daarom stopt deze praktische instructies van Jezus niet bij de woorden scherpzinnig zijn als een slang, maar wordt aangevuld met oprecht en onschuldig als duiven. De duif is het symbool van de Heilige Geest die neerdaalde op de Heer Jezus nadat hij gedoopt werd door Johannes de Doper. De duif heeft ook een betrouwbaar karakter. Toen hij door Noach losgelaten werd, kwam hij terug met een olijftaak als teken dat de aarde weer veilig en vredig was van de verwoestende overstroming. Als christenen moeten wij daarom niet alleen bouwen op scherpzinnigheid, maar moeten we ook de karaktereigenschappen van een oprechtheid en eerlijkheid in ons hart hebben. Opdat wij mensen kunnen worden die God lief heeft en door de mensheid, door de medemens wordt vertrouwd. Ons leven moet als een open brief van Christus zijn, die gelezen kan worden door een ieder in deze wereld, opdat door onze werken, alle getuigenissen en verkondigingen van het evangelie, de mensheid zich in een vredevol en verfrissingsvolle sfeer kan bevinden. Lieve gemeente van Jezus, gedenk steeds de praktische instructies van de Heer Jezus in ons gehele levenswandel in deze huidige wereldsituatie. Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar oprecht en onschuldig als duiven. God zij met ons. Nah, saudara-saudari jemaat kekasih Kristus, ada 3 kalimat kunci atau 3 kata kunci dalam seluruh petunjuk praktis yang Tuhan Yesus sampaikan ini, yaitu seperti domba ke tengah-tengah serigala, cerdik seperti ular, dan yang ketiga tulus seperti merpati. Mari kita sama-sama coba untuk merenungkan 3 kata kunci ini satu demi satu. Secara konkret, kita semua pasti mengetahui bagaimana itu domba. Domba adalah hewan yang paling jinak, yang dipelihara oleh banyak orang Israel. Hewan ini mempunyai sifat yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, ia gampang hilang dan tersesat kalau tidak ada gembala yang menuntunnya ke suatu tempat tertentu. Domba itu tidak dapat membela dirinya terhadap manusia yang datang untuk menggunting bulunya. Domba itu biasanya hidup secara berkelompok, hidup secara bersama-sama. Jadi, kalau orang-orang Kristen yang dimulai dengan kelompok murid-murid Yesus dikiaskan, diumpamakan seperti domba di tengah-tengah serigala, itu berarti orang-orang Kristen akan ditempatkan di dalam dunia yang penuh dengan berbagai macam situasi. Dunia yang panas, dunia yang kejam, dengan berbagai macam benturan kemanusiaan. Dalam keadaan dunia yang demikian, orang-orang Kristen itu dipanggil, orang-orang Kristen itu
disuruh untuk menjadi saksi-saksi yang hidup tentang Injil, kabar sukacita, kabar yang membawa keselamatan dan kehidupan. Kita semua harus tahu juga bahwa orang-orang Kristen itu dipanggil dari dalam kegelapan untuk masuk ke dalam terang yang ajaib dan diutus kembali ke dalam dunia ini. Jadi Tuhan Yesus memanggil kita bukan hanya untuk menikmati kesenangan, bukan hanya untuk menikmati kebahagiaan di dalam kemuliaannya saja, tetapi juga untuk menggumuli setiap tantangan dan persoalan kehidupan di dunia ini. Dalam keadaan susah dan senang, dalam tantangan dan pergumulan, kita percaya bahwa Yesus akan sanggup untuk memelihara. Yesus akan sanggup untuk menjaga, untuk melindungi kita, serta Yesus akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Domba sangat berbeda dengan ular. Ular digambarkan sebagai binatang yang cerdik, artinya selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi atasnya. Kalau demikian, maka setiap orang Kristen mesti cerdik seperti ular. Kita harus bisa selalu berwaspada dan selalu siap. Kita dapat menggunakan akal sehat kita untuk menilai segala keadaan dunia saat ini di dalam membangun dan mengisi hidup kita. Demikian juga kita mesti selalu siap terhadap segala kebencian, siap terhadap segala fitnaan manusia. Kata cerdik, saudara-saudari, itu sangat berbeda dengan kata licik. Licik itu memberikan pengertian pada hal-hal yang negatif. Licik biasanya orang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, biar seng betul asal orang bisa senang dan semuanya. Pemberitaan Injil tidak boleh sama sekali disampaikan dengan cara-cara yang licik. Sekali lagi mau dikatakan bahwa pemberitaan Injil itu tidak boleh sama sekali disampaikan dengan cara-cara yang licik. Karena akhirnya akan menimbulkan hal-hal yang buruk dan tidak diperhitungkan oleh Yesus. Cerdik harus disertai, harus diikuti dengan sikap hati yang ikhlas, sikap hati yang tulus, sikap hati yang jujur. Oleh karena itu, petunjuk praktis dari Tuhan Yesus ini tidak hanya berhenti pada kata cerdik seperti ular saja, melainkan ditambah lagi dengan tulus seperti merpati. Burung merpati adalah simbol dari Roh Kudus yang turun ke atas Tuhan Yesus sesudah ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Burung merpati juga memiliki sifat yang sangat dipercaya saat dilepaskan oleh Nuh dan kembali dengan setangkai pohon zaitun sebagai tanda bahwa bumi ini telah aman, bumi ini telah damai dari amukan air bah. Oleh karena itu, saudara-saudari, sebagai orang-orang Kristen, kita tidak hanya mengandalkan kecerdikan kita, tetapi juga kita harus memiliki sifat hati yang tulus dan jujur. Supaya dengan sikap hati yang tulus dan jujur itu, kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dan juga kita menjadi orang-orang yang dipercaya oleh sesama manusia.
Hidup kita ini mesti terbuka seperti surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang di dalam dunia ini. Supaya di dalam pekerjaan kita, dalam segala kesaksian dan pemberitaan kita tentang Injil, umat manusia bisa mendapatkan suatu suasana yang penuh damai, suatu suasana yang penuh kesejukan dan ketentraman. Saudara-saudari jemaat kekasih, ingatlah selalu nasihat petunjuk praktis Tuhan Yesus ini. Dalam seluruh langkah perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah situasi dunia yang saat ini kita hadapi, kita ingat bahwa Tuhan Yesus bilang, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.